हेलो गाइस, आप कैसे हो? देख रहे हैं शॉर्ट में छवि एडिट कैसे करना है। छवि एडिट की बैकग्राउंड चेंज करना है। देख लो, तुमरा देखो, इसका क्रॉस में टिपो। टिपने के बाद তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী ছবি সিলেক্ট करना है। मेरा पसंद फर्स्ट सिलेक्ट करने के बाद गैलरी जाना है। गैलरी पर जाने बाद इधर आना, छोटो बड़ो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटक सभी আছে, যেটা তোমরা সিলেক্ট করে নেবে। করানি বাড়িয়ে গেলে না আবার দিয়ে দেখি মানুষ ক্লিক করে আবার তোমার সবাই ক্লিক করার পর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে যাবে। রিমুভ होने पर जाना, रिमूव होने पर जाना पड़ेगा। एक छगा वगा स्टाइल देख रहा हो, वो पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इधर में छवि फाइल है, छवि फाइल पर क्लिक कर लो। सारा बैकग्राउंड है, डबल है, सारा क्लिक कर ले छवि फाइलটা। क्लिक करने के बाद अपना फेवरेट बैकग्राउंड লাগিয়ে দেবেন। আমার ফেভারিট ব্যাকগ্রাউন্ড এই আছে, লাগিয়ে দিলাম আমি। তোমরা কোনো চাপ লিও না। লাগানোর পর তোমার যেটা ঝাপসা ফুল সবই হবে, ঝাপসা হবে, পরিষ্কার হবে, যেটা করবে যেটা লাগাবে আপনাদের যেটা পছন্দ সেটা লাগিয়ে নেবেন। বুঝতে পারলেন? লাগানোর পর অনেক বাড়িয়ে নেবেন, তবে দেখতে ভালো লাগবে ছবিটা। বাড়ানোর পর তোমাদের পছন্দ, তোমরা যা করবে। লাগানোর পর ঠিক চিহ্নটা টিপে দেবে। ठीक चिन्ह टिपार पर चले जाओ, छवि एडिट हो गया। कैसा लग रही है बोलो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बक्से बोलो কিরকম লাগছে ছবিটা, ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে। আর লাইক এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবে। এবার ডাউনলোড করেগা।